Hello everyone, welcome to Chess Study Center. This is the fourth day of CPT preparation in the subject Political Science. আজি CPT Political Science preparations रो फोर्थ डे रे आमे पहुँची अछु आउ आसंतु हमर क्वेश्चंस गुड़िक डिस्कस करूथबा. So here the first question is collective security system of the UNO is based on the principle of dash. UNO ର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? Option number 1 is balance of power to be maintained by state equilibrium, all for one, one for all, imposing sanctions against the belligerent state unilaterally, maintenance of security by the major powers. So the answer is here. answer होची मिलित जातिसंघर कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम केउ नीति उपरे आधारित? ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, समस्तंक पाई गोटिए एवं गोटिए समस्तंकर, ସେହି नीति उपरे ही मिलित जातिसंघर कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम्स आधारित अटे. देन द सेकेंड पॉइंट, the second number question is here. Abul Fazl represents the fusion of dash. Abul Fazl क्यों क्यों थॉट बा चिंता को फ्यूजन को रिप्रेजेंट्स करी अछंती. ऑप्शन नंबर 1 इज अरब Indian political thought, 2 Indian Chinese thought, none of the above, and fourth one is Persian Indian political thought. The Abul Fazl क्यों क्यों thought रो fusion represent करी अछंती? The answer is here, the option number 4, Persian Indian political thought. माने अबुल फजल तांकर जो चिंताधारा रही तांकर फिलोसफी रही अछि सेथिरे से पर्सियन एवं इंडियन राजनीतिक चिंताधारा को मिक्सअप करके निज चिंताधारा प्रस्तुत करी अछंती. Then the question number 3. Question number 3 is given here. Question number 3. In 1945, the new organization called the United Nations pledged to promote social progress and better standards of life because 1945 मसीह जो न्यू आंतर्जातिक संगठन तैयारी करा जाइथिला, नुआ आंतर्जातिक संगठन तैयारी करा जाइथिला जार नाम के होची मिलित जातिसंघ, यूनाइटेड नेशंस. सेही मिलित जातिसंघ रो उद्देश्य टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उन्नति करिवार सेमानकर मूल नीति, ता सहित बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन जापन रो मान को उन्नत करिवा सेमानकर मूल नीति आकार उद्देश्य आकार सेमाने रखी अछंती. काहींकी बिकॉज कहीकि कहा जाइछि. सो हियर देयर इज फोर्थ ऑप्शन इज गिवन. तार कारण कौन ताहा हमें देखिबा. फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज कंपीटिंग विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक. The colonized countries had started to exert pressure on the international community. The founders of UN considered it to be white man's burden. And the fourth option is the UN Charter draws a link between international security and global poverty and development. So here the answer is the option number 4. UN Charter draws a link between international security and global poverty and development. माने UN चार्टर जो रही अछि मिलित जातिसंघर जो चार्टर्स रही ताहा विशेष करी
कहा कहा मध्यरे लिंक ड्र करुला इंटरनेशनल सिक्योरिटी आंतर्जातिक सुरक्षा क्षेत्र में ग्लोबल पॉवर्टी क्षेत्र में एवं समस्तंकर माने आंतर्जातिक विकासर एमानक मध्यरे गोटे रिलेशंस ड्र करुला गोटे लिंक ड्र करुला तेणु करी सेमानकर उद्देश्य रहिला कौन टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. Then the fourth question is here. Structural functionalism as a method was developed to study the politics of dash. Structural functionalism as a method was developed to study the politics of dash. राजनीतिर क्यों माने थॉट को डेवलप करबा पई जो अध्ययन करा जाए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मेथड को तो आम ऑप्शन रही पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड सोशलिज्म्स एडवांस्ड कैपिटलिज्म मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म्स. Politics of developing country, so developed socialisms, advanced capitalism, modern totalitarianism. तो एमानक मध्यरु कि कहार राजनीति रे कहार अध्ययन करिया पई विशेष करी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म्स को एज अ मेथड आकार रे स्टडी करने को विकसित करा जाई अछि. So here the answer is the option number 1 politics of developing countries. माने जो राष्ट्र गुड़िक डेभलप करू अछंती बा विकसित हेउ अछंती विकासगत रही अछंती सेमानकर राजनीति को अध्ययन करिबा पई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म्स को गोटे मेथड आकार रे स्टडी करा जाई थाए से अध्ययन को एक्चुअली विकास जनित स्टडी करिया पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को मेथड आकार रे निया जाई थाए. देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स कर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रे एई जो चारोटी स्टेटमेंट रही है चारोटी स्टेटमेंट मध्यरु केउटी सत्य अटे. ऑप्शन 1 इज एवरीबॉडी गिव्स अप देयर राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स. सेकंड, द लेवियाथन इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्सिबल. द कॉन्ट्रैक्ट takes away only some of the natural rights. हॉब्स कर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रु एई चारोटी स्टेटमेंट मानक मध्यरु केउटी सत्य अटे. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एवरीबॉडी गिव्स देयर राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स. हॉब्स कही अछंती कि जे समस्त को सेमानंकु निजकु परिचालना करिबा पई सेमानंकु निजकु परिचालना करिया पे सेमानंकर अधिकार रहिबा कथा ताहा से मत दियछंती तांकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रे. देन द सिक्स्थ ऑप्शन इज which of the following is associated with pluralist theory. pluralist theory एमानंक मध्यरु किए pluralist theory सहित associated अछंती. ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स टेलर. सेकंड राइट मिल्स, वेल्फ्रेडो पैरेटो एंड रॉबर्ट डेहेल. एमानंक मध्यरु किए हेबा आंसर इज हियर प्लूरालिस्ट थ्योरी रे एसोसिएटेड हबा पई आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट डेहेल. एमानंक मध्यरु रॉबर्ट डेहेल is associated with pluralist theory. Then the seventh question. Seventh question. The seventh question is
which of the following is not a special minority right endorsed by Will Kimlicka? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ୱିଲ୍ କିମଲିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ ପାଇଁ, ସେହି ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ସ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଅପସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ କହିକି କୁହାଯାଇଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ପଲିଏଥନିକ୍ ରାଇଟ୍ସ, territorial authority autonomy rights, special representation rights, self-government rights. So the answer is here option number 2, territorial autonomy rights. ୱିଲ୍ କିମଲିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଅଟୋନୋମି ରାଇଟ୍ସଟି ନୁହେଁ, ମାନେ ବାକି ଯେତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ପଲିଏଥନିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଆମର ରାଜନୀତି ଏବଂ ନୈତିକତାକୁ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା, ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ ରାଇଟ୍ସ, ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ନୀତି ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଇନରିଟି ରାଇଟ୍ ଆକାରରେ ୱିଲ୍ କିମଲିକା ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 8 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ which of the following is not an idea associated with Jeremy Bentham? जेरेमी बेंथमଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜେରେମି ବେନ୍ଥମଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ନୁହେଁ? So the option is here, individual rights are inviolable, every law is an infractions of liberty, it is the greatest happiness of the greatest number that is measure of right and wrong, and fourth is natural rights are nonsense on slits. So the answer is here, the option number 1, individual rights are inviolable. ମାନେ ଜେରେମି ବେନ୍ଥମ୍ ଏହା କହି ନାହାନ୍ତି, ବାକି ତକ ଅପସନ୍ଟି ଜେରେମି ବେନ୍ଥମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବା କଥା କହିକି ଜେରେମି ବେନ୍ଥମ୍ କହି ନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦ 9th question. 9th question is which of the following books deals with concept of civic virtue? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିଭିକ୍ ଭର୍ଚ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛି? ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିଭିକ୍ ଭର୍ଚ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି? So the answer is here, option number 3, the discourses. ଯେଉଁ ଦ ଡିସ୍କୋର୍ସେସ୍ ବୁକ୍ ରହିଛି ତାହା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସିଭିକ୍ ଭର୍ଚ୍ୟୁ କହିକି ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ବାକି ଲେଭିଆଥାନ୍, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସିଭିକ୍ ଭର୍ଚ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଂ ୱାନ୍ ଟାସ୍କ ଫର୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ବୁକ୍ସ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଅଥର କିଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଲେଭିଆଥାନ୍ର ଅଥର କିଏ, ଦ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରିର ଅଥର କିଏ, ଦ ଡିସ୍କୋର୍ସେସ୍ର ଅଥର କିଏ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ର ଅଥର କିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଥରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଆସିବା ଜରୁରୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ। ଦେନ୍ ଦ 10th question. The 10th question is which one of the following depict the Westphalian constitution of world politics? Which one of the following depict Westphalian constitution of world politics? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନୁହେଁ,
तो ये तीनोटी ऑप्शन दिया जाइए से मध्यरु केउटी कहीकि कहुई माने ये तीनोटी भी हो पारती किबा ये तीनोटी मध्यरु दुईटी हो पारती किबा से काली जमती मु कोडिंग सिस्टम्स रो क्वेश्चंस देइथिली माने मो प्रीवियस वीडियो रे मॉक टेस्ट 3 रे जो कोडिंग सिस्टम वीडियो देइथिली क्वेश्चंस देइथिली सही सेम टाइप रो क्वेश्चंस एठी मध्य कोडिंग सिस्टम माने ये तीनोटी ऑप्शंस ए बी सी मध्यरु गोटिए भी हो पारे किबा दुईटी भी हो पारे। तो ऑप्शंस हमें देखिबा फर्स्ट ऑप्शंस कौन रही number 1 option B and C, number 2 option A, B and C, and number 3 option A and B only, and fourth option is none of the above. So the answer is here option number 2 A, B and C माने ए समस्त ऑप्शन सॉवरेनिटी टेरिटोरी एंड ऑटोनॉमी समस्त जिनस वेस्टफालियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स रो अंतर्भुक्त अटंती। देन द 11th क्वेश्चन इज which one of the following is the position of transformationalist in the debate about globalization? ग्लोबलाइजेशन्स रो तर्कीकरण समय रे एमानक मध्यरु केउटिकु ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट रो पोजीशन रे रखा जाई अछि। ऑप्शन नंबर 1 states are losing power and influence as a result of globalization. States remain in charge of globalization and have managed to expand their capacities for regulations and control. States are becoming stronger in some respect and weaker in others as a result of globalization, or all of these. Answer is here the option number 3. This is the right option. इट कहा जाइए कि जो states are becoming stronger in some respects and weaker in others as a result of globalization. माने ग्लोबलाइजेशन तर्क कला बेलू आमे जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहीकि कहूँ ग्लोबलाइजेशन को आमे ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कहूँ ताहा क्यों क्षेत्र रे ठीक कार्यकारी होछि जहाँकि यह राष्ट्र को केतेक क्षेत्र रे स्ट्रंगर करि थाए आ केतेक क्षेत्र रे वीकर करि थाए ताहा होछि ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। तापरे द क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल ऑडिट। ये जो ऑप्शन गुड़ी को समस्त देखुच मनरेगा आरटीआई आरटीई एनआरएचएम ये ऑप्शन गुड़ी को सबू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी अटे जो मैंने रिसेंटली न्यूज देखुच मनरेगा विषय बहुत जिनस जानी न्यूज पेपर सॉरी नॉट द न्यूज चैनल्स। आरटीआई ऑलरेडी आम जानीचु राइट टू इनफॉर्मेशन देन आरटीई राइट टू एजुकेशन एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो एमानक भितर केउटी गोटे गुड एग्जांपल अटे कहा सोशल ऑडिट गोटे गुड एग्जांपल अटे। सो द आंसर इज हियर सोशल ऑडिट हेले आरटीआई राइट टू इनफॉर्मेशन इज द गुड एग्जांपल ऑफ सोशल ऑडिट। देन क्वेश्चन number 13 which one of the following is not a model of public policy making? एमानक मध्यरु केउटी गोटिए पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रो मॉडल नुहे एलिट मॉडल रेशनल मॉडल इंस्टीट्यूशनल मॉडल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल। सो द आंसर इज हियर द फोर्थ वन ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल कहीं ना ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडलटा कहा संगे संपृक्त अटे ग्लोबलाइजेशन संगे संपृक्त अटे तेणुक ताहा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग सहित पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रो गोटे मॉडल आकार रे केबे भी कार्यकारी करि परिबो नाही सेडा टोटल स्टेट पॉलिसी मेकिंग बट नॉट द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। देन 14th
The 14th question, the 14th number question is here. Which conceptions of liberty Yeshaya Berlin defends in his essay Two Concepts of Liberty? Yeshaya Berlin ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ବା ଏସେ ଟୁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କେଉଁ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିର କେଉଁ ମାନେ କନସେପ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଲିବର୍ଟି କ'ଣ କହିକି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କହିକି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଥର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ କିଏ ବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏସେ ଟୁ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିରେ ସୋ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ऑप्शन नंबर 3 नेगेटिव लिबर्टी माने एशाया बर्लिन तांकर एसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एसे जो रही से लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी आकारे कॉन्सेप्ट प्रदान करी अछंती देन द लास्ट क्वेश्चन इज अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन बट इट इज इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल साइंस दैट्स व्हाई प्लीज understood this concept. Which among the four Vedas gives importance to Indra in its hymns? चारोटी वेद रही अछि जेउ साम वेद अथर्ववेद यजुर्वेद एंड ऋग्वेद एमानंक मध्यरे केउथिरे सेमानंकर संहिता मध्यरे सेमानंकर हाइम्स मध्यरे इंद्रदेवंकु गुरुत्व दिया जाई अछि सो the answer is here ऋग्वेद रे इंद्र को इम्पोर्टेंस बा गुरुत्व दिया जाइछि तार हिम्स मध्यरे सो आज पाई एतिकी थैंक यू सो मच कीप स्टडी कीप लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट एंड जो माने न्यू चैनल टी को न्यू आसी अछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करूथिबे एवं फ्रेंड्स मानको सहित ए वीडियो गुडी को शेयर मध्य करूथिबे थैंक यू बाय बाय